Simak terus ya. Strike lagi belum kak? Hah? Strike mas bro. Wah, Kecil. ada orang. Strike, mantap. Ya teman-teman, mantap. Lanjut. Oh, strike mas bro. Lumayan mas bro. Siapin look ya, terus teman-teman. Mantap. Ini spotnya di kanal-kanal ya. Nggak masuk ke rawa-rawa, kanal-kanal. Ini buat penonton yang biar nggak bosen lihat burung terus, kita uji kesabaran. Oke, lanjut. Oh, strike lagi. Aduh, lepas mas bro. Di sebelah suaranya siapa yang lihat teman-teman. Op, 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 op. Oke, Oh, ya. strike lagi mas bro. Davian gacor, tetep track terus dia. Ayo, gelap no. Mantap mas bro. Wah. Hai. Strike lagi mas bro. Oke, mas bro. Satu, hit. Aduh, Wes, strike lagi mas bro. wah, mantap. Sorry mas bro, ikan seluang. Kalau daerah sana, di daerah sini sih ikan kating teman-teman. Nah, kalau Kita rilis aja mas bro ya. lain-lainnya ya. Oke, tetap Lampung. Mas bro. Oh, oh, mas bro. Luar biasa mas bro. Ikan baungnya besar-besar betul ya mas bro, sampai susah betul nariknya. Ini juga mau. Tunggu aja mas bro. Tetap ada baung yang kesasar. Lampungnya teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wait, mantap mas bro.
Rek. Walah. Rupanya ikan seluang, Mas Bro. Ya, kan seluang. Gayam nggak kalau pakai jangkrik, Kak? Pakai saja. Nggak kalau pakai jangkrik? Kurang ya? Like a bird on a tree, I'm just sitting here